ഒരു ഉഗ്ര സാധനം കിട്ടിയുണ്ട്. ஏமா இதுக்கு முன்னாடி நீ அளவே கொடுத்தது இல்லையா? എന്താ എന്റെ ഉദ്ദേശം? இப்படி ட்ரெஸ்ஸை போட்டு வந்தா எப்படி அளவு எடுக்கிறது? നീ സൂക്ഷിച്ചോ, ചെക്കൻ ഇത്തിരി ആക്രാന്തം കൂടുതലുള്ള കൂട്ടത്തിലാ. ட்ரெஸ் இல்லாம இருந்தாதான் அளவு எடுக்க ஈஸியா இருக்கும். നിനക്ക് നാണമല്ലടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ? ஆ, கண்ணா லெட்டு தின்னா ஆசையா? കൊതിപ്പിക്കല്ലേ ഭഗവാനെ. எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கலாம்? എന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? മിനിമം ഒരു 500 ഡൈവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം പെറ്റണിട്ടാണ്. சரி ஓகே. கரெக்டா இருக்கும். ஏமா இது ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்குமா? അത്ര വലിയ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് പോണോ ശിവൻകുട്ടി? റേഷൻ കട മറന്ന് മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങണോ? இதோட அளவு எடுத்தனா ஆன்டி போடுற மாதிரி ஆயிடும். இந்த ட்ரெஸ்ஸை கலத்து. ആയുസ് തീർന്നിട്ട് ആർത്തി തീർന്നില്ലേ? എന്തൊരു ഒലിപ്പ്. உனக்கு எப்படி ஆன்டி போடுற மாதிரி வேணுமா இல்ல காலேஜ் பொண்ணுங்க போடுற மாதிரி வேணுமா? காலேஜ் கேர்ள் போடுற மாதிரி தான் சார் வேணும். அப்பனா கழட்டி போடு ஃபர்ஸ்ட். ഞാൻ നോക്കാം. ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വാച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ വ്യക്തമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. വ്യക്തമാണ്. சீக்கிரமா, எனக்கு டைம் இல்ல. ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലല്ല, സ്വാമിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്.